Привет! Теперь с помощью приложения МТС Банк вы можете переводить деньги своим родным из России в Таджикистан по номеру телефона на карту Душанбе Сити. Kinoya göre. Ha, doktoram alıştı ama. Çok dosyı. Baskone. Zakso moşnoya gelik ma gel Menajer Arro. اختیاره میخواد زور گازه تاریخی باشه دایگو Dukka sayko bence işte ben doğu kadar ne olsun. هم خیر خواندم داست شما کرالی و Kunama. سراسی من نشم سکن گویم هیچی یک دو سه Resmi cevaz gepiman ne vardı? Tukurup niko. Jak do se. سری سرش Mieszydasku. Like kiss داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما